بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله وصلى الله على نبي الله وعلى آله آل الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا شيخ عمار السنكري. أيوة الحمد لله شيخ. ني أنسيدي أنغا دين مسألة كنكا. ذاتي. حنا سرا أكون كرا فما دوني. أبتي. أم فما الفيديو كما. كسبة كسبة. nga ahlul bayt alayhim salam ulu ka qadiya نعم. o ye wagati bɛɛ ko de كسبة. nga ko n'a togoya kun to nga inshallah ana to ka nin walanda ninnu sigi الله سبحانه إن شاء الله. mun sɔn hali bi minnu ye laɲini kɛ أيوة. a bɛ kɛ walanda ye bɛɛ lajɛlen نعم. ani tiɲɛ min bɛ yen ni kira sallallahu alaihi wa ali a ye tiɲɛ min ɲɛnɛ a ɲɛ ka tugu a ye tiɲɛ min bila ye o fɔli dɔnnibagaw fɛ o ye wajibi ye an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan أبتي. n'an y'a dɔn n'an ma sɔn k'a fɔ أيوة. alikiyama don an bɛ ɲininka a la جرو بلي بلي. a bɛ komi banabagatɔ أيوة. ni a nana dɔgɔtɔrɔ ma نعم. hali ni foyi tɛ a bolo a bɛ fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ka sariya kɔnɔ أيوة. n tɛ dɔgɔtɔrɔya maîtriser Ee, o do- n ye mun bɛ u da أودو. u b'a fɔ ko hali ni foyi ma somɔgɔ sɔrɔ a la i ma foyi sɔrɔ a la أيوة. ko wajibi don dɔgɔtɔrɔ ma k'a ka banabagatɔ furakɛ nka ni dɔgɔtɔrɔya ye jumɛn ye o de ye dɔnnibagaw ka jɔyɔrɔ ye ذاتي. bɛɛ lajɛlen ni a ka hakɛ mun bɛ mun dɔn ni o tora o bolo أيوة. diɲɛ bɛ ɲɛ kosɛbɛ أيوة. an tɛ kuma janya an bɛ don babu kɔnɔna la إن شاء الله. nka yanni an ka don an ka bi walanda kɔnɔ insha Allah أيوة. an bɛ foli di i ma إن شاء الله. ka foli kɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye إني على كجين. an sigikun ye mun ye bi mawudu insha Allah an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni o ye Sheikhana bismillah. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ يا فتومنا. وفول كان كريم مولا سليما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. لك أنتوني سجينا فؤادنكم. آمين يا رب. الحمد لله أني سجين شانا أنا أكون فمانا. دوني. أنا تلا فهمنا. وبيبي جتني كوكلين دي. sabula ni diɲɛ waatiw donna i kan i bɛ o ko in waati la baara o cogo la kojugu voilà donc an kun bɛ o baara dɔw de la alhamdulilayi ala nana kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi an si ni ni farikolo ma ɲɔgɔn bila o furancɛ in kɔnɔ an bɛ o tanu kan ta ka ala subhanahu wa ta'ala sɛgɛrɛ o ye tiɲɛ ye o kɔfɛ an bɛ ala tanu ko kura munna a sɔnna ka ne ni e kɛ ani lamɛnbagaw minnu ye silamɛw ye ala kɛra mantonw cɛla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nin ye nɛɛmaba ye nɛɛma minnu a man ka silamɛ ye tile ka bin n'i ma ala tanu ka ala barika da a dɔw la kojugu an bɛ tila ka ala tanu an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ani bɛɛ lajɛlen ala k'an dɔnbaw caya amina ya ahlu rabbi bɛtu nɔfɛmaw la amin ala k'an dɔnbaw caya amin silamɛ ɲuman gɛrɛgɛrɛw la amina ya rabbi minnu bɛ a ko kalama ya rabbi ala ka faamu ɲuman di an ma bi minnu yɛrɛ dun ta a kulun kɔnɔ ni u t'a ɲɛdɔn de ala k'an n'u kanda insha ala Allah k'an n'u kanda amina ya sabula rabbi diinɛ in bɛɛ ye fɛn kelen de nɔfɛ ko ye ni ala kɛra nana ni min ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o dɔrɔn so foli kan dila maa diyara n kosɛbɛ an bɛ ala fo kokura ka barika da ɲini kɛ ala ye kokura a ye an garisɛgɛ nin waati ninnu kɔnɔ a ma dumuni tigɛ an na fɔlɔ
ami ala tanu ka barkata kokura insha ali min be an jurumu ya fanno sanga ay wati belajeli insha Allah am sika do kuma kono an da fiale amana do kuma nemu minabi ne anga bi titri wala anga bi temu wala mawdu arabu kote insha Allah angara mo me fe ko dati gani insha Allah anga so katimi ni insha Allah shaykhana anga mawdu ye munye bi aywa we ina fu yafika mukaddima kono tugumina insha Allah ko in bela jire ala be la sɔrɔ cogo di kosɛbɛ sabula munna ala be la sɔrɔ i b'a sɔrɔ an bilala ka na laɲini dɔ de kɛra an fɛ k'an k'o waleya ka bɔ masayɔrɔ an kun tɛ masa min ye an bila ye kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko amrul ilahi o ye wajibi ye danfɛn bɛɛ kan cela veut dire que o dɔnni ani o waleyali e man ka to ten ko ne ma kalan ko ayi anw ma taa madrasa la anw ma kalan wajibi don i kan i k'a ɲini k'a dɔn sabula cidenw ni nabiɲumanw cikun ye jumɛn ye u kana hadamadenw kunnafoniya ala ko min bɛ yen ani ala ka yamaruyakan min bɛ yen an ka se k'o dɔn cogo min na an ka o exécuter ni an donna an ka babu kɔnɔ bi kuranɛ aya dɔ bɛ yen an bɛ fɛ ka fitinin fɔ o kan inshallah ni lamɛnbagaw ani filɛlikɛbagaw yɛrɛ ka laɲini a bɛ ten sabula fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ k'a ɲɛɲini n'i bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn fo k'i ka se a ɲɛdɔnbaga ma ani maa min nana n'a ye yali o ko k'a labaara cogo di a bɛ ten a bɛ komi n'i ye tele san tele min bɛ yen surtout an ka diɲɛ laban waatiw la ni bitɔn t'a la yali e ka tele i ka se k'a k'a la i ka se ka jamanaw lajɛ e dun tɛ tele manipuler tugu dɔn il faudra que i ka catalogue ta papier ni min ni tele sanna i b'o ta k'o lajɛ o b'i kalan ka tele kɛcogo ɲɛfɔ i ye a kɛcogo la kɔni n'i yɛrɛ t'o dɔn dun an b'a kɛ njɛbɔnkolonka ye i bɛ a tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ min b'a ɲɛdɔn o bɛna ɲɛ yir'i la ko inshallah bɛɛ bɛ yen donc n'i ko ala subhanahu wa ta'ala ka kumakanw o ye yamaruyakan ye an ma nka yali jɔn de bɛ kuma ninnu ɲɛfɔ an ye ka kuma ninnu détaillé di an ma i b'a ye ala b'a fɔ ko laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma donc o b'a yira ko a taalim ala kira de ye anw ka karamɔgɔ ye a bɛ an ladɔnniya ala ko la a bɛ ten aya dɔ bɛ yen nɔ suratul ahzab aya 37 an ka doni kɔnɔna la sisan nɔ introduction na an ye a fɔ hali n'a sɔrɔ aya in minnu ye u yɛrɛ danbeya k'a fɔ ko olu ye ahlu sunna wa jamaa komi kuma dɔ la tɔgɔ kelen t'u la a bɛ ten parce que n'i ye mɔgɔ min ye ko tɔgɔ kelen t'a la e kan ka sigi a yɛrɛ la yala a yɛrɛ bɛ bɔ fan jumɛn fɔlɔ ni kɔni an bɛ ɲininkali tɛnku a tigilamɔgɔw la kuma dɔ la wahabiyaw don kuma dɔ la ahlu sunnaw don wa ma ashba zalin t'a tɔw dɔn an ka salafu sɔli fana fara kan mandala o bɛ wele ten ko salafu sɔli ayiwa donc mandala yɛrɛ ayiwa komi a ko bɛ ka ɲaami ko taasiraba naani tigilamɔgɔw ani aqida ashariya o fana bɛ wele waati dɔ nka ko in bɛna kɛ cogo cogo a mana don dawuda fɛ a mana bɔ dawuda fɛ a tɛ taa k'i dan dɛ e bɛna i fɔ a kɔrɔw a ka nɔrɔ i la parce que a wale b'i nɔfɛ e ma ye anw ta la anw dɔnna kojugu sabula an ka wale ni tɔw si ta tɛ kelen n'an serila dɔrɔn a bɛ dɔ k'anw don an bɛna dɔɔnin kɛ fini donda la dɔrɔn civilisation bɛ na ni o ye donc anw bɛ dɔn fan bɛɛ fan 12 bɛɛ donc an kɔni ka dɔnni ka nɔgɔn ni bɛɛ ta ye mais minnu bɛ yen n'u bɛ ka siran k'u yɛrɛ yira walima c'est-à-dire
ndaro sirani ruwa azma do bu jira gala ondo on yara de ondo ya ondo ni ma kai bita o tuma do na so do bu fuga wa koro ani ya ko do ma ba ko ay yanni o do na ko na on yara bas amma suka fam quoi wala donc am suka adon yere de mu yere de no yi termu yi jumende ko ba o so na be ma wa inshallah o e don do wala ndey inshallah difference min be yale nulu e ahlu sunna bani wahabiyo do ana tla ko nyedo na tawla ala sunna aya do be no aya min be ni abe en permettre ala kira talen ko fe sallallahu alaihi wa alihi ka garantie soro ka fo ko amega ala ko min bara aywa ka gere do ko hakika do ko tiɲɛ do kini ala be ɲɔgɔn fɛ parce que ala ko man ka kɛ lotori aywa ni tɛgɛ bɛnna mun ma ni ye fan min sɛgɛrɛ a fan bɛɛ ye kɔrɔn ye aywa ko fan bɛɛ bɛ taa bila Rome na i mana ban sira i mana sira o sira ta ko l'essentiel de kan ka taa dɔrɔn an bɛ se et pourtant sira dɔw bɛ yen bandiw bɛ olu kan dɛ sira dɔw bɛ yen n'i ye olu minɛ i ka mobili pinɛ bɛ sɔgɔ ni ala ma far'i kan yɛrɛ kɔngɔ b'i faga sira fɛ i taa man ka go o bɛ kɛ o de la kuma la surunyana an bɛ aya in kalan teliya la inshallah innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira sadaqallahu al-aliyyul azim hanna sura aya kelen do nga aya in kono ni yɔrɔ in bɛ jateminɛ kan ka kɛ a la minnu ko olu ye bon komi n tɛ taa sira kelen dɔn u la wahabiyaw ahlu sunna olu ko ni aya in aywa siya kɔrɔ ye jumɛn ye an ko k'an tugulen don ala kira a n'a somɔgɔw la i n'a fɔ kira ye o ɲɛfɔ cogo min k'a bɛ taa ka fɛn fila to ale kira ɲɛ tuguni ko ni silamɛw ye o minɛ alors que kira dun ko k'a fɔ ko sira bɛna fara 70 nin kɔ nga a ye sira jɛlen yira yan'a ka fatu ko ne bɛ taa nka ni n tatɔla don pour que kuranɛ aya min bɛ o ka appliquer aw ko o hinɛ sɔrɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahma in ka se ka sɔrɔ an fɛ ala kira ye sira dayɛlɛ an ye ni ka sira yira an na a ko n bɛ taga kuranɛ to yen ani ne kira somɔgɔw n'o ye ahlul beitu ye alayhim salam a fɔra tan de o tuma na kuranɛ ɲɛfɔli kuranɛ tafsiru kɛli kuranɛ bɛ laɲini min nɔfɛ muhkamatu ni mutashabihatu olu de bɛ o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ne de a fɔra tan Mustafa fɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n karamɔgɔ nin yɔrɔ in jɛlen don nin yɔrɔ jɛlen don maa min mako bɛ kanda la i y'a daminɛ ni aya in ye i ko hali ni aya kelen don ka sabu kɛ hali ni ma tengu ka taa ye dɔw kumala ne b'a dɔn ko dɔw kumala i ka kuma yɛrɛ senfɛ dɔw bɛna fɔ ko kira musow don o tɛ wa ayiwa an bɛ min fɔ dɔrɔn ni aya in aya tatfir nin jɛlen don ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nɛn kan i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na sabula ni kuma fɔla ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ko ala ko ten ala kira de bɛna walawala jɔnw ye nin cogo in na awɔ o de don sabula ni diinɛ kɛra ko kunkolo t'a la ala kira taalen kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam kunkolo ye min ye ni min sera ka maa min faga banburu la o de bɛ se i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na parce que n mako bɛ ayatu tatahiri na i y'a fɔ cogo min na ala kira de y'a walawala koyi muso bɛ kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o tamasiyɛn yirala an na n'i ye nabi ɲumanw ta i ye cidenw ta n'o ye arusul madala n'i bɛ musoya la fo n'an ka diɲɛ laban waatiw sabula kalabanci fana ka ca voilà donc ala kira ye ni tafsir kɛ ka ban a y'a kɛ a somɔgɔw de ye karamɔgɔ yanni n ka taa min na ni kelen k'i yɛrɛ la ne ko yɔrɔ anw bɛ kɛlɛ la n ko ala kira ka ɲi
ngolo kan sigi te dore adoke Ali ibn Abi Talib ko o tanga kala kunyo wa anjugo bi kan kala jime no fe kuma wara do mini Ali tikiri o te ne be renga ala kira ka sokono sallallahu alaihi wa alihi wasallam anga khalfa abba kira ko ala kira ka sokono aka so ere kono aya ka du kalfa jonna aka du anga du ere du de aya kalfa jonna ni kuma bay nta to la ay du tiga di joma ay ni ko ni sabla baytun nubuwa nabi ma so o ye soba de ye n'i y'a ta yɛrɛ so kuma dɔ la ala bɛ hata ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ko n'aw bɛ don kira ka du kɔnɔ k'aw kana kɛ i n'a fɔ e ni ne bɛ don ɲɔgɔn kan cogo min ni o du taara ka kalifa mɔgɔ la tiɲɛ la o b'a yira k'a fɔ ko valeur b'o tigilamɔgɔ la kosɛbɛ o tigilamɔgɔ la kosɛbɛ an dun b'a dɔn hali an ka adamadenya tɛmɛsira la du bɛ kalifa muso ma a tɛ kalifa muso ma c'est sûr jaabi fila t'a la o t'a yira k'a fɔ ko muso ma dɔgɔyama don a faamuya a bɛ na o segu ni faamunen don e tulo bɛ na i b'a dɔn a faamunen don ne y'a man di i b'a fɔ k'a nin man di i b'a dɔn e ka du kɔnɔ ne ka du kɔnɔ hali a ta arabu fɛ yen n ko den bɛ se k'a ba furu a ba don furu la quoi kuma laɲini quoi den bɛ se k'a ba don furu la denkɛ a ka waleya ma segin denkɛ ma a ma segin denkɛ ma e b'o kalama donc n'u kɔrɔ ko fa tana den de bɛ yen dutigiya ye o a ma fɔ ko a bɛna ba kan sɔrɔ ayi mais dutigiya bɛ di den de ma o bɛ cogo kira taalen sallallahu alaihi wa sallam ni ko ayatu tathir kira ka dutigiya dila dutigi an ka kalifa to fɔlɔ a dila imam ali ma alaihi salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad munna aw bɛna ni ko ye ya Allah a bɛ kunkolo dimi quoi mais fo n k'a fɔ de aw ka hadisaw kɔnɔ k'a fɔ ko kira de ko aw y'aw ka diinɛ minɛ هذه الخميرة خذوا نصف دينكم من هذه الأميرة o kuma kira taala ka ka du khalifatu ni bolwa fo abe hakito e yɛrɛ o lamɛnnikɛlaw fo mɔgɔw de bɛna don kira muso kofɔlen kan ka don a kan a tɛ se ka ɲɛfɔ wali cɛw non parce que nin bɛ ala tasiri ni kɔni fɔ ko n'a ko kira muso don cogo di kira sari hali aw ka dugu ye fɛ yan segu ne bɛ don yan n bɛna sara jɔn nafɔlɔ de e de dutigi ye o a bɛna sara e la de a bɛ sɔrɔ ka se balakaw ma an baw ma kɔni mais ka cɛw ka tile ko ka taa diinɛ minɛ dutigi bɛ yen nin ye balawu ye dɛ mais nin de sɛbɛnnen don ko kunna wolo ko kira yɛrɛ de ko ten aw ka kira de ko ten e ko taa m'i ka kuma latigɛ o muso min fɔra ayiwa i b'a ye k'a fɔ kira ye muso wɛrɛ yira k'a fɔ ko o ye alijinɛ kɔnɔ muso bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye hatta maa wɛrɛ tɛ an bɛ Aisha mun bɛ fɔ ale ka ɲɛmɔgɔya bɛɛ jumɛn na o ye Zahra ka tugungoyali ye sabula a ko sayyidatu nisa'il alamin cela veut dire que diɲɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ don mais kira ye o titre di Zahra ma salamulahi alayha ka tila ka alijinɛya titre di a ma nka a bɛ tila k'a fɔ en même temps ko ka tila ka diinɛ tilancɛ minɛ a la an bɛ Aisha la yɔrɔ kɔni nin kɔni nin kuma in kɔrɔlen don wa a donkanw c'est-à-dire a bɛ maa kunkolo dimi quoi u donna ka cogo min na n'an b'a détaillé yan komi bi ma olu to yen wallahi don n'a nata an ma don inshallah a bɛ na ka don a k'an taa diinɛ ɲini sugu jumɛn n'i y'a mɛn a bɛ kunkolo dimi quoi kira ka du kɔnɔ dutigi bɛ yen fɛn tɛ sara a la kabako don o y'o yɔrɔ ye donc k'a yira k'a fɔ ko ni aw ko ayatu tatahiru k'a tɛ maa kelen ta a bɛ daminɛ san ji kɔni tɛ bɔ duguma ka yɛrɛ o a bɛ bɔ ji bɔ duguma ka yɛrɛ de yan kulu la ka ji bɔ duguma ka yɛrɛ kulu la ala ka danni o tɛ kɛ o ala m'o kɛ yɛrɛ ji bɔ kulu la de ka jigin a tɛ bɔ duguma ka yɛrɛ kulu la kɛ o ayi donc ala m'o kɛ donc ni ala m'o kɛ
donc aga kuma in be biya o ye kelen ye filanan ala kira ye nin aya in tafsiru kɛ k'a ban pewu e aya min fɔ sisan hali ni o ko aya kelen don ala ko di innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aya nin k'a ban mais aya kelen fɔ kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ ɲɛna ko sunnata man qad arsalna qablak min rusulina walan tajida li sunnati llahi tahwila sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ko kirama ni ye ma kasra ne sira mi ay munu cika ko Muhammadu yo ka tɛmɛ sira di filɛ ni ye wa yalma cogo t'a la koyi ayiwa ولقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما الله سبحانه وتعالى دي إبراهيم أنا صومهما نبي مياني كدوني كتابو بفرنا يوم هادي أمة الله كأننا وحشد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أخنا وحشد ما هو كانوا حشد أقول كنت جالي ديلا نوما نتوينا وللا من دلا إبراهيم أنا سمعه من يوم كل دلا على كلا صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمعه ما أتو تطهير ديا أكملوي أبدا من يعني أبدا من أتو تطهير لنا كسر خالجي تولا بس كنو سنة نتي ابن مفونينا بولسنا كرو نيرك نبالا نينو كمبتو إلى نتنا في فولا ويتاين me fi la fo saneni ka sɔrɔ de saneni kɔfɛ sisan ko tɔw bɛ don wa ala kira ye ni tafsir kɛ ni maduru de y'a fɔ cogo min na ali ibn abi talib fatima az-zahra al-hasan wal husayn ala kira yɛrɛ de kɛra a caman ye dole ye k'a yira k'a fɔ ninnu de ye ne kira ka somɔgɔw de ye ni maa min b'u nɔfɛ a ye ala ka sunna labato o ye jumɛn ye ala ye min di Ibrahima ma n'a somɔgɔw ma dɛ a y'o kelen de di ala kɛra n'a somɔgɔw ninnu ma wa yɛlɛmacogo t'a la dɛ i sɔnna o ala de ko ten i ma sɔn o ala subhanahu wa ta'ala de ko ten sabula ni nin aya in n'a faamuyara a b'a to ala kira taalen kɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi yala an bɛ kira lasɔrɔ cogo di kosɛbɛ et pourtant an ni kira ma tɛ waati kelen mɔgɔ ye a bɛ ten n'an tɛ waati kelen mɔgɔ ye pour que ka an tugu kira la il faudra que an ka mɔgɔ sɔrɔ kira ye maa min habilité ni k'a jira kosɛbɛ i ye kuma dɔ fɔ n'a fɔra ko ayatu tathir i b'a dɔn ko sunɔgɔ maa min bɛ sunɔgɔ la ko wuli ka di kosɛbɛ mais kalabanci o tɛ wuli abada o tɛ wuli aya in kɔnɔna la n'a fɔra ko ayatu tathir o b'a fɔ ko sɛba ko ja ko aya kura b'u bolo ne ko n ko aya kelen don n bɛ segin a kan k'a kalan kosɛbɛ kuma dɔ la u k'a ye aya kelen don o kuranna kelen don ala b'a fɔ ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc olu ka faamuya ye jumɛn ye ko ala ye kangari da k'a fɔ ko kira furumuso k'u kana bɔ u kana bɔ i n'a fɔ jahilimuso tun bɛ bɔ cogo min jahilimuso bɔcogo ye jumɛn ye i bɛ bɔ i t'i sara yɔrɔ min mana i ja i bɛ taa ye sariya tɛ i kan mun b'i permettre k'a fɔ ko e man ka ye i n'a fɔ tɔw kan ka ye cogo min na kosɛbɛ ni ni kangari dara kuma dɔ la hali n'an ma don ayatu tathiri yɛrɛ la ni aya in yɛrɛ ye ko wa karna fi buyutikunna
ko a ye to aw ka sow kɔnɔ ayiwa yala an bɛ ɲininkali kɛ kira fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wa ali jɔn tora ka kuranɛ aya in appliquer jɔn bɔra ka taa ɲininkali gɛnɛ a mago bɛ jaabi la ni ɲininkali cɛw n'an bɛ jaabi san dɔrɔn mawudu bɛ tiɲɛ o tuma an bɛ tɛmɛ fɔlɔ an ka taa inshallah donc dɔw ko donc ko kuma na ko kira furumuso ko kuma na ko t'a ka somɔgɔ dɔw ye wa ayiwa alors que n'i ye somɔgɔya ta dɔrɔn somɔgɔya ye nasira damadɔ de ayiwa yanni ka tɛmɛ o hadisa kelen n ye min fɔ sisan ni kira muso damadamani bɛ a la nali a dɔw ye yɛrɛ ye an b'a Aisha n'an bɔra k'o kuma fɔ sisan Ummu Salama b'o la Zahra alayha salam fana bɛ danga donc o bɛɛ ka langare sen na o bɛɛ bɛnna k'a fɔ kira muso kun y'a lajɛ k'a fɔ o bɛna don kira ka berefini somaya berefini jukɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko qualité dama dama dɔ don o bɛna don nin qualité jukɔrɔ Alakira ko aw bɛ nin hɛrɛ ye a ma o danbe ka taa ninnu na donc kuma kɔrɔ ye min ye kuma kolima yɛrɛ ye jumɛn ye aw tɛ nin somaya de kɔnɔ a ye dulen dɔ ye kɛ nka aw tɛ nin kɔnɔ dɛ donc k'a fɔ fɔlɔ somɔgɔya bɛ sɔrɔ ni sira jumɛn ye ayiwa bisimila parce que pour que k'a fɔ ko karisa ye ne somɔgɔ ye i bɛ jate duden dɔ ye ayiwa sira damadɔ don ahlulbeiti nubuwa bɛ yen kosɛbɛ ahlulbeiti sababi bɛ yen sababi ye jumɛn ye sababuya dɔ de y'a to e ye kira ka du lasɔrɔ musow ka sira bɛ don o de kɔnɔ a bɛ don yen ni kira kun ma Umu Salma furu n'a kun ma an b'a Aisha furu ou bien n'a kun ma Rokiya furu est ce que yali est ce que dudenya alaka kun bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ wa o ye sababu de ye o n'o sababu kun tɛ est ce que a kun na kɛ yen a tɛ kɛ yen nasabu ye jumɛn o ye jeliya ta fanfɛla ye i bɛ Jaafar ta i bɛ Akil ta i bɛ Abbas ta c'est parce que o ni kira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛyan fan fɛ o ye nasabu ye o ni muso ka alaka olu fana tɛ kelen ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔnɛya la olu bɛ o da la voilà a dɔ fana la muso ka fanfɛla bɛ se ka don nin fana kɔnɔ sababi la nasabi la i n'a fɔ Khadija alayhi salam ani Alakira sallallahu alayhi wa sallam u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ wa kira muso dɔw fana bɛ o cogo kelen na nka an ka laɲini tɛ u ye i ka laɲini ye ahlulbeiti sabanan in de ye o tɛ o tɛ de o don bisimila ahlulbeiti nubuwa i bɛ o de ye laɲini ye sabula kira ma ci ni nin si lajɛlen a ma fɔ k'a fɔ ko a ka somɔgɔya yira ko bɔnna ko kosɛbɛ ni bɔnna ko kun don Abu Lahabi i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ tasuma kɔnɔ dɛ fo ka aya jigin a kan k'a fɔ ko a dangara pourtant ani kira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ famille kelen kɔnɔna la o somɔgɔ don o b'a yira k'a fɔ ko jaa ko famille ko tɛ ni i nana a misala ka ca kojugu Nuhu afdal salatu wa salam ala nabiyina wa ali i b'a ye waati min na ni a ye Nuhu ye Ala deli ayiwa kuma la surunyana tufana bɛ na n'a y'a den ladi k'a ka tugu a ko a ka don kurun kɔnɔ a ye mun fɔ a ma ban a la a banna Ala ko i den tɛ bilen sa'awi ila jabalin yahsimuni min al-ma ayiwa Ala ko den tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ et pourtant Nuhu den ye nabi ɲuman den de awɔ ale fa tɛ gansan ye ten dɛ ale ka nasabu bɛ taa dulon nabi ɲuman de la a fa ye nabi ɲuman ye mais mun na Ala ko k'a den tɛ sabula a bana Ala ko min ma o b'a yira k'a fɔ ko Ala ka o ka girin ni nin bɛɛ ye sewu nin de ye wulibali ye bon ni nin faamuna Ala ko Ala kala an bɛ ayatu tatahiru de dɔn yan nɔ o la innama min filɛ nin ye
الإرادة الإلهية sinon ayat tati hiri mode chambe Qur'an kono ala ka fɔ ko min misene o kaja Qur'an kono mais ka iradatu ilahiya ka ala ye layini dɔ de kɛ ko a bɛna o kɛ nunu ye so dunge lamɔgɔ nunu ye o layini bɛɛ t'o kɔnɔ dɛ a dan innama adatu hasana a bɛ dan olu la de a tɛ tɛmɛ olu kan fɔ donc fɛn minnu bɛ olu bɛ fɛn fɛn kɔnɔ sɔgɔ sa a bɛ se ka na olu kɔnɔ de sinon a tɛ bɔ olu la irada takwiniya wa irada tashri'iyya ala ka laɲini ye fila ye ala bɛ fɛn min laɲini o ka kɛ o bɛ yen sariya ka laɲini o fana bɛ yen e bɛ o de kosɔn sariya ka laɲini a y'o di nabi ɲumanw ma k'a k'o fɔ an ye fɛn o fɛn dulonnen don sariya ko la a y'o bɛɛ di nabi ɲumanw ma i bɛ comment dire seliji aya ta i b'a ye a laban na suratul maida la a bɛ tagama mun don a kɔnɔna la nka toujours a bɛ mun de fɔ ni an nana dɔɔni ala b'a fɔ ko ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu kata bila ko walakinna yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu wala ko sariya ɲɛfɔli o appliquer no bɛɛ kan k'i ka kuma sɔn ji la amu ni khasu faut que e k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko somɔgɔ dɔrɔn a kana kɛ ko k'a bɛɛ b'a kɔnɔ kosɛbɛ bisimila a bɛ ten donc ni o yɔrɔ faamuna i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na irada tashriya n'o faamuna ni aya in an bɛ aya in faamu sɔrɔ a kɔnɔ parce que aya in faamubaliya de b'a to anw ni maa ninnu ka ɲɔgɔn faamu bɛ gɛlɛya o ma daminɛ bi dɛ imam Zayn al-Abidin alayhi salam don min na o bɛna don Sham kɔnɔ don min cɛkɔrɔba dɔ ye nin fɔ a ma a y'a dɔgɔya a ko a ma arabukan na alhamdulillahi allazi sta'salakum parce que ale bolo Yazid de ye mumini ɲɛmaa ye i n'a fɔ olu yɛrɛ tugulen b'a kɔ cogo min na donc i n'a fɔ an ka mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ o fɔ cogo min na ko mori ɲɛmaa don hali sisan o kuma bɛ sen na donc Zayn al-Abidin alayhi salam a ye cɛkɔrɔba filɛ a ko cɛkɔrɔba hal qara'ta al-Qur'an i ye Qur'an kalan wa cɛkɔrɔba ko a man ɔhɔn n y'a kalan a ko hal qara'ta qawlahu قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يعني آية كلامه تراكو يعني كلام أقول من هم القربى الذي ذكر في هذه الآية الله أكبر زين العابدين عليه السلام أي ما فاجر أي تراجع تراكو أنتم هم كأول يوا زين العابدين نحن هم والله نحن هم اللهم صل على محمد وآل محمد donc kayra mɔgɔw la ka fɔ c'est-à-dire hali bi to ka tuɲɔli sira degré la bi tɛ dɛ mɔgɔw tun y'a essayer de k'a fɔ ko an b'u latunuli aya ninnu n'an bɛ ka kuma kan anw tɛ ka kuma kan k'a fɔ a ka di an nɛn kan walima supportera don bali haqa'iqu tarihiya an bɛ k'a langali o sira de kan i n'a fɔ olu ye sahabaw ta cogo min ka mun kan ka bila ɲɛfɛ n'i ye ɲɛfɛ sen bila kɔfɛ sen bila ɲɛfɛ sen ye taama bɛ fereke de o tɛ se ka taama ko tɛ bilen an bɛ segin kɔfɛ sa de parce que o kɔrɔ y'a kɔ munumunu ni silamɛya kɛra nin ye a jɛlen don nka n'i ye kɛ ta k'a yɛrɛ mɔgɔ la ko nin ye silamɛya ye a ye maaw lafili dɛ wa o de y'an ka diinɛ ye bi an ka diinɛ kɛlen don bolo kɔfɛla de yira mɔgɔ la k'o kɛ silamɛya ye alors que bolo ɲɛfɛla de don an ka diinɛ bɛ nin kɔlɔn de kɔnɔ bi a taa n t'a si dɔn maaw bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ diinɛ la dɔw yɛrɛ ko n ye kira ye dɔw ko n ye nabi ɲuman ye dɔw ko an tɛ kumakan ni kuranɛ tɛ nin bɛɛ maaw sɔrɔla la sisan munna sabula diinɛtigiw kɔ donna olu ma e k'a lajɛ nin ye diinɛtigi ye ni a fɔra kuranɛ kɔnɔ ko o kanu wajibiyalen don maa ye silamɛ ye a kɔrɔla a y'a sigi silamɛya la a tɛ diinɛtigi yɛrɛ dɔn kɛra baara ye e yɛrɛ kɔni o ye masuba ye dɛ ala donko tɛ wala n tɛ jida sunnatillahi tahwila a tɛ yɛlɛma
na mi wa dui ibu feo olu de ko tigi olu la ma ta sara ni ma o ma ina wati on bu fe imana hal ni ma mi tisiri am be kira na so mo fe abru bu fe tiana de ne de la wo fo doy ngo hadithu thaqalain aywa abi beka gafe kono i Bukhari i Muslim Tirmidhi Ibn Majah fɛn ja komi olu yɛrɛ ko kuranɛ kɔfɛ ko gafe mansan ka tɛmɛ ni hadisa livre ninnu kan kosɛbɛ o kuti o kuma ni fɛn yera a kɔnɔ o bɛɛ kan ka k'a dɔ ye n'a y'a sɔrɔ ko ladiriya bɛ yen dɛ parce que an n'an ka mɔgɔ ninnu ta ye jumɛn ye ni a da ka du la yɔrɔ min na u bɛ taa ye kosɛbɛ ne ko i ma n ko o hadisa in kɔnɔ n'i sɔnn'o ma k'a fɔ k'o bɛ yen inni tarikum fikum thaqalain kitab Allah wa itrati ahli baiti ko ka kuranɛ ani ne kira somɔgɔ yan nɔ est-ce que a fɔra ko ka kuranɛ k'an ka kɛ kuranɛ fɛ wa laɲini ye jumɛn ye ka kuranɛ waleya de kosɛbɛ laɲini kelen min kɛra nin kɔnɔna la ni o ye kuranɛ ɲɛfɔli ye ko mantonw ka baara kɛnɛ ka minɛli kɛnɛ o kuma kelen b'a jira k'a fɔ ko ahlul baitu kanuni ani u tugungoyali jumɛn seliji la seli la sun na i ka zakatu la i ye khumsu min baara ka bɔ a la o b'a la a bɛɛ de b'a la o kumana o de b'a yirala k'a fɔ ko ja u tugungoyali o ye wajibi de ye n'i y'u kɔ bila dɔrɔn i bɛ taa yan fɛ i taara ŋɛɲɛ fɛ wa bolo t'i la sɔrɔ tun sabula olu de ye diinɛ ye parce que an ye kuma daminɛ ni min ye dɛ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko in bɛɛ bɛ munumunu ye dɛ ni kira ci kun kala hinɛ ye kira ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka taa kɛ ɲɔgɔn faga ye ni min sila o b'a fɔ cogo min na ko yani al-khilafa liman ghalaba bis-sayf ni min sila bamuru la o de bɛ ɲɛmɔgɔya ta hali anw ka kafiriya du kɔnɔ o bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la hali an ka kafiriya du minnu tun tɛ se fewu an ka maakɔrɔw yan nɔ an ka tariku mɛn cogo min na a tun bɛ kɛ ten yan abada a tɛ kɛ ten mɛ aw bɛ waso ni o de ye ko kalifa kɛra ni maa min kun sera o b'a ta i n'a fɔ sakifa kɛra don min na zahara kɛra cogo min na nka insha Allah an nana don a kɔnɔ o fana dama bonda ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'a kɛra khalifa ye a bɛɛ jɔra jeli kan ka sabu kɛ kira ka kuma sɔsɔli sallallahu alaihi wa sallam n jo b'a la jeli o wala n jo t'a la jeli o a kɔni bɛɛ jɔra jeli kan ka taa kira ka diinɛ kɛ bamuru tali parce que olu y'a filɛ de masakɛya don ya Allah Allahumma salli ala Muhammad masaya don i n'a fɔ Yazidi yɛrɛ b'a fɔ cogo min bon yɛrɛ an ka taa ye mun na min fɔ dɔ bɛna fɔ sisan ko kuma ko jeli ko kira yɛrɛ ma jeli bɔn n'a ko kira jeli bɔn kɛ an bɛ dalilu la o dalilu min ni a bɛ yen k'a fɔ ko karisa jeli bɔnnen bɛ daga o ni min ta haramuyalen don kelen don wa kelen tɛ donc min ta haramuyalen don maa man ka k'o la o n'an ye ɲɛmɔgɔya ko la ye sisan an b'a lajɛ toujours a ye tatiri kelen de don mais komi maa min n'i tɛ ko valeur dɔn e tɛ se ka nin faamu quoi ɲɛfɔli dɔw bɛ kuma dɔ la e tɛ se ka faamu mais kuranɛ kɔnɔ yani ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye jɔnni kɛ ɲɛmaa ye de dalilu bɛ jɔnni ta la o de ye kuma ye oui faamu o de dɔn dalilu bɛ min ta la dɛ o de ta ni ɲɛmɔgɔya ye o sinon mun na ala kira ko mɔgɔw ma ko ale ye ala ka ciden dalilu ɲini tɛ o dalilu ɲini don et pourtant sɔrɔda minnu cɛla olu ko e bɛ se ka k'a ye cogo di e nana anw sɔrɔ yen fanga banna anw de ye faw ye anw de ye mɔkɛw ye e bɛ se k'a fɔ anw ye cogo di ko bolibato haramuyalen ko ala ko de ye tiɲɛ ye donc depuis yan dalilu nana wa siraw ɲinina ka dalilu ɲini adamadenw ye mun na a ye kabako yira adamadenw na mun na a ye dɔnni yira adamadenw na mun na a ye ala ka se yira adamadenw na wa o kelen ala kira ka nɔlabila o de tun bɛ a la n'o ye Imam Ali alayhi salam a dan tɛ dɔrɔn ka fɔ kira y'a fɔ dɛ hata mɔgɔ minnu y'a tɔɲɔ ka hakɛ porote ka tɔɲɔliw kɛ ka a diinɛ tɔ kɛ maa fa diinɛ ye ma fɔ ten de ko
o y'a kɛ de ni fɛn min fɔla a bɛ kɛ dɛ fɛn min tariku de b'o la kale a tɛ ban komi yɛrɛ ni fɛn min ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma dɛ an b'a fɔ yɛrɛ de diinɛ kɛra maa fa diinɛ nin cogo in de la maa fa diinɛ jumɛn maa sanumaw maa minnu bɛ yen n'u m'a min u m'a bɔn k'a fɔlɔ Zahra la alayhi salam u fagala tan de o kosɔn o danga tɛ diinɛ o t'o bilen dɛ ayi o t'a to fo ni an ma a ɲuman minɛ an bɛ ka taa sira min fɛ an yɛrɛ bɛ na ye o an ma fasa n t'a fasalen ya an bolo tɛ dugu ma wa c'est parce que e bɛ jamana jumɛn dɔn bi seeko k'a fɔ ko min kun kɔrɔtalen don ni kafiri jamana ko ko bi ko tan an bɛ kafiri jamana min dɔn k'a fɔ ko yanni ale bɛ ten a bɛ bɛɛ ɲɛ Amérique k'a ko ta bi ko o jamana silamɛ jamana b'a fɔ ko fila o dɔnnen don o jamana dɔnnen don an bɛ minnu dɔn ko Saudiya ko olu de ye sunna bɛ yen nɔ de et pourtant u ye fɛn caman daga bi a kun fɔra an ye ko photo ye haramu ye nka bi bi in na caman ka kutuba a video direct ne a ma k'a la a tɛ ɲɛ a tɛ ja ni photo ma ta ou bien n'u ye video dɔɔni kɛ sisan u bɛ sina ka an kunkolo ja ta dɔrɔn ka sina ka bila a la ten i y'a ye o la ne y'o de fɔ n ko diinɛ min don a misajuru bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ misajuru de b'a la a bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ san bɛɛ n'a version version kura olu bɛ to ka sigi sanga ni waati bɛɛ san bɛɛ tɛ dɛ sanga ni waati bɛɛ ça veut dire f'an ka diinɛ dɔn diinɛ min a tigiw la n'an y'a minɛ a tigiw la an bɛ lafiya diɲɛ na an bɛ lafiya lahara diinɛ nana de k'a minɛ a tigi la de ka dɔ ladege k'a minɛ a la mun kan k'a ɲɛfɔ ala ye o de yira bɛɛ tɛ dɛ wa n'i ye olu bila dɔrɔn a dɔn an yɛrɛ bolo bɔlen de i la koyi an bolo bɔlen de an bɛ se ka tugu i kɔ cogo di dalilu tɛ e da k'a fɔ k'an ka tugu i nɔfɛ dalilu bɛ minnu na k'a fɔ e ka taa olu kɛlɛ k'a fɔ an ka e sankɔrɔ ta olu e ni olu kɛ niveau kelen walima ka e bila olu ɲɛ n karamɔgɔ cɛ e min bɛna n lamɛn e k'a lajɛ sa kɛ e yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ gɛlɛya o ka gɛlɛn sa dɛ a bɛ gɛlɛya donc kabi sisan seko ka kumakan in ne o ye ayatu tathhir min filɛ nin ye aya min don a jigila ka na maa sanumaw de saniya maa sanumaw minnu ala kira y'o yira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko minnu niyɔrɔ dɔ wala minnu ta don ala kira aya in jigila ala kira de ala kira ma olu don a sanuya kɔnɔna na ka dɔɔni fara kan i ye kumakan dɔ fɔ i ye aya in ta ka basu fitinin k'a kan innama aratul has donc ala ka irada takwiniya min bɛ yen a bɛ k'o waleya aya in kɔnɔ donc a ko cogo di innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa yali rijisu ye jumɛn ye kosɛbɛ an bɛna o de faamuya o parce que pour que e ka kɛ ahlul beyti ye i b'a ye khasaisu dɔw de bɛ yen yali kira ye mun fɔ ala yɛrɛ ye mun laɲini kɛ u la yali est ce que o bɛ karisa la wa jati n'o bɛ karisa la karisa bɛ fara ahlul beytiw kan kɛ mais n'o tɛ karisa la e bɛ bɔ a la e bɛ se ka k'a ye cogo di e tɛ se ka k'a ye yɔrɔ min bɛ yen ni o faamuya pour que an lamɛnbagaw a ka faamuya sinon ayatu tathhir n'i ko k'i b'a basu kɛ fɛn fɛn ye 2 heures du temps ye i b'o k'a la i tɛ tila an b'o kɛ an tɛ tila yali a fɔra maa minnu ma ko isma bɛ u la cela veut dire que rijisu ye jumɛn ye kuranɛ de bɛ lakali kɛ o kosɛbɛ i bɛ fɛn bɛɛ ta a bɛ fɔ k'a fɔ ko nɔgɔ ye jumɛn ye a yali est ce que farikolo nɔgɔ ko don wa komi arabukan mɛnnaw don kosɛbɛ u ka taa rijisu u ka taa kɔrɔ lajɛ yali a bɛ mun yira ni ala ko k'a ye u sanuya ka bɔ nɔgɔ ma yali nɔgɔ jumɛn sugu ko don kosɛbɛ maadiya ni maanawiya bɛɛ bɛ don nin kɔnɔ yali an ka tariku ta k'a lajɛ tariku bɛ an kunnafoni yali ni nɔgɔ fɔra dulɔ min bɛ a la dɛ jɛnɛya ye a dɔ ye dɛ o tuma na ni maa sɔrɔla mun ma nin kɛ parce que n y'o de fɔ dɔ ɲɛna don dɔ la n k'a ka na n'a ye an bɛ a défi lancer a ma
ni ye Fatima salawatullahi wa salamuhu alayha ko aye ko jugu dɔ kɛ k'a ye jurumu ko dɔ kɛ i bɛna n'o ye ou bien Ali ye jurumu ko dɔ kɛ a y'o kɛ nin kɔnɔna la e kana n'o ye ban ou bien Hasan ye ko dɔ kɛ n'u ye Alakota ko ye na n'o ye ou bien Imamul Hussein alayhi salam nani o ye Aimo alayhim salam fo ka taa se sahibu zamani ma ajallahu farajahu shari e kana n'a ye ko an ko nin de ye ahlul beitu ye alayhim salam e kana ni togo dɔ ye ko a yɛrɛ u delila ka ko dɔ kɛ i n'a fɔ sahabaw y'a kɛ cogo min na Segu i ye dari dɔ ye dayɛlɛ sisan ni o ye rijisul ma'anawi ani rijisul zati i ye hakili jigin ani n balimacɛ dɔ ka débat la a ye nin de kɛ an kɛlen kɔfɛ ka na ni ayatu tathiri ye tan a nana ni nin aya ye an bɛ k'o de ɲini sisan a ko cogo di ko aya dɔ yɛrɛ bɛ kuranna kɔnɔ ko aya tathiri fana don ko Ala subhanahu wa ta'ala ye sahabaw saniya ye ko Hasan ni Husaini ni Zahra alayhim salam k'olu sen tɛ o la ko saniya yɛrɛ ka girin ayatu tathiri malamati y'a fɔta tellement que an ye débat kɛ a yɛrɛ ma da a bɛ min fɔ bilen an tɛ aya in lamɛn inshallah a ko iz yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytani wal yarbitakum ala وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق الله العظيم ويجمع كنت منا سنغول نحومنا سنغول يعني سنغول أومنا تكون سرنا بس أولي عليه ما كونتكست لا تكون بس ni aya beji context dɔ de bɛ na aya la a jiginna kun dɔ la a jiginna mɔgɔ dɔw kan a jiginna lahalaya dɔ la bien donc o yɔrɔ in na ni jigila yɔrɔ min na fɔlɔ a kɛla yɔrɔ jumɛn kɛlɛ kɛnɛ de kan baduru kɛlɛ don sahabaw sirannen kun don jiko gɛlɛya kun b'o la a y'an jigila o de kama i bɛna dɔn a saga nin saniya min filɛ nin ye saniya nin tɛ saniya ma'anawi ye zaati de don ani fɛn min bɛ o la o ye jumɛn ye k'a fɔ ko ala ye sunɔgɔ bila o la o sunɔgɔ min kɛra nin ye n'i ye tafsiri kɛlaw bɛɛ lajɛlen sunɔgɔ kɔfɛ u jɛnɛbaya don u jɛnɛbaya la jɛnɛba y'o sɔrɔ a kɛra mɔgɔ bɛɛ ye sa o a kɛra dɔw ye sa o ala subhanahu wa ta'ala y'a dɛmɛ ka taa ma dɛ donc o de kɔfɛ sisan pour que u ja ka sigi ala ye nin kɛ ala ko wa yunazzilu alaykum min as-samaa'i jiko gɛlɛya min b'o la ko ni ala ye ji ka di aw ma ma'an ji liyutahhirakum bihi k'aw saniya ni o ye o kuma an bɛɛ tɛ saniya ni ji de ye an bɛɛ tɛ saniya n'o ye ya mais tellement que fadenya ni bɛnzɔngɔniya ni juguya finna dusukun na a bɛ fɔ ka o ni iradatu ilahiya de ta ɲɔgɔn na yan nɔ jiko kuma dɔ bɛ a tatiri la a tɛ yen e ni bɛ kɛnɛ kan déjà k'a fɔ ko nɔgɔ de bɛ o la tafsiri bɛɛ lajɛ o ye nɔgɔ min kɛ o de kɛra k'o saniya sira min tun b'o dusukun na Ala subhanahu wa ta'ala ye yani parce que a fɔra ɲɛna k'u tɛna ji sɔrɔ dɔw ko sitana de y'a f'i ye dɔw ko mɔgɔ dɔ nana f'i ɲɛna k'u tɛna ji sɔrɔ n'a sera n'o ye ala ko k'o sira in fana ta ka bɔ o kan ka yira ala k'a fɔ ni ala ta de ye ji mara bɛ ne bolo hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ kɔ la ji bɛ kɔrɔna kɔni ji bɛ ni ala ta de donc ka minnu bama ala y'a kɛ o de kama mais ni e nana nin ta k'a fɔ k'i bɛna a tatiri ka nin gosi nin na yarɔ i kɔni i ye kuma fɔ ten i da la maga de ma kuma ala bɛ nɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ yirijisu fɔ a bɛ sɛtanɛ ka sira fɔ i bɛ gulɔ aya mun nana ka gulɔ haramɛ ko innamal khamru wal maisar wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan Allahu salli ala Muhammad wa ala Muhammad gulɔ sobon jouer d'hasard ala y'a bɛɛ fɔ cogo di a ko nin bɛɛ ye sɛtanɛ ka sira ye o kuma na o ani nin kuma in i b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ contexte kelen yɛrɛ ye u ma jigin madun kelen yɛrɛ tɛ nin aya ninnu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kelenw tɛ donc de fait que nɔgɔ ninnu i y'a fɔ cogo min na ma'anawi ani zati nɔgɔ min bɛ an bɛ nɔgɔ min jate farikolo nɔgɔ ye ala ye o ta
ka bɔ ahlubitu ninnu kan ni maa duuru ko dɔn an bɛ nɔgɔ minnu jate i yɛrɛ k'a fɔ nɔgɔ min bɔra n'a sera i farikolo ma ala ye o ta hali n'a sɔrɔ a ma di e ye dɛ maa da a tɛna diya e ye n'o tɛ i karamɔgɔ b'a kalama k'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a bɛ daga maa kelen pe min bɛ yen k'i to jɛnɛba la i bɛ hakɛ to i ne k'a fɔ i ka don misiri kɔnɔ ala y'o di jɔ ma a darija a bila imam ali alayhi salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. K'a f'i ye k'a fɔ olu fɛn bɛɛ de ka sanu fɛn bɛɛ de ka sanu mais bon parce que ni maa min hakili dɔgɔyala jɛnɛ tɛ fɛn ye ala ka ko la wa ala de ninnu saniya o de la ala ko ten sunnata man kad arsalna qablak ni ala yɛrɛ ye nin kɛ ciden tɛmɛnenw ye minɛ wa a bɛ kɛ mustafa na somɔgɔw ye de a jɛra ye sa o ala de y'a kɛ irada tashri'iyya ala de y'a kɛ a ma ye sa o irada tashri'iyya ala de y'a sariya manto in kan de bɛna fɔ sisan munna ala ma kɛ tan o ye ala ka irada hatimiya de ye hada irada hatimiya ni ala ko hatima nin bɛ kɛ o bɛ kɛ mɛ ala ye nin kɛ sariya bolo de ma ko nin ka kɛ ten n'i m'a kɛ ten a tɛna i faga yɔrɔnin bɛɛ dɛ mɛ i ta bobilenkɛ don bɛ na hada wa yani ni ne ko nin quoi sangare a ka nɔgɔ ala tɛna i faga yɔrɔnin bɛɛ quoi voilà f'a ka dɔn ala de bɛ mɔgɔ manipulé k'i bila fɛnw na a ye diɲɛlatigɛ nɔgɔya i bolo cogo min na nka en même temps a ye sira fila d'i ma najidain wahadanain najidain ala sago bɛ e la kelen mais en même temps a y'i sago don i yɛrɛ la ni sira fila ye imma shakiran wa imma kafura o i ka ala barikada o ye jumɛn ye ala y'a ka sariya sigi cogo min na irada tashri'iyya a y'a ka sariya sigi tan m'a kɛ tan i m'a fɔ a ka kɛ tan m'a fɔ a ka kɛ tan mais ala ko k'olu yɛrɛ tigiw wa qalilun min ibadiya shakur maa o min yɛrɛ bɛna kɛ ten k'a to ale ala kala k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ o de la hali kira ka o borili ka kira to parce que bori o i ma ala barikada e bɛ borili ka kira to kɛlɛyɔrɔ la cogo di fɛn min cira rahmatan lil alamin aw b'a kɔnɔ k'o to ala dimina ala ko cogo di a ko wa ma muhammadun illa rasulun afa in mata wa ma muhammadun illa rasulun afa in mata aya yin bifu amla bismillah afa in mata aw qutila inqalabtum ايوه انا اسكت انا نسى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم سيدي انا لجي محمد تدوري انا كما لا تشيدين لو كان بويا بيت ina fo to be chuku me mun tamana wa a bɛna faga fana o hatama a bɛ faga walima a bɛ sa wa a fagala fana de a fagala mɛ o fana dama maaw de ye n'an ko amadu faga tuguni dɔw yɛrɛ kunkolo bɛna bana donc an b'o to yen o n'a dama bonda bɛ ɲɔgɔn na an ma se ka a kɛ a ka munasabaw la a yɛrɛ sɔrɔ la an ka waati y'an bila balanbalan na sinon waati tɛmɛna a mawudu tun ye waati min ye tiɲɛna o taara ka anw da donc nin na sisan n bɛ fɛ ka min fɔ yan nɔ n'a salata walima a banata walima a bɛ kɛlɛ a jogina aw bɛna bori yan o kɔrɔ ni bora i ma ala barikada jan wa kɛra kan sɔrɔ mais ala ko ni minnu tora o ta kan ala bɛna olu barikada ala bɛna olu sara mɔgɔ minnu ye ala barikada ala bɛna olu sara donc jaja ka to ala kɛra ka kumakan nɔfɛ jaja ka ala kɛra ka diinɛ défend ka ala kɛra yɛrɛbakun défend o ye ala barikada de ye n tɛ kabako dɔ f'i na yɔrɔ la imam ali ye cɛw danni yɔrɔ min ye kɔni i b'a dɔn imam ali alayhi salam a ma cɛw danni dɔ wɛrɛ o ala kɛra kanu min b'a la ala kɛra bonya min b'a la o de y'a to a ye cɛw dan kelen o de y'a to cɛw ye a juguya fila n b'a kanu dɔ yɛrɛ la k'a fɔ ala kɛra de ye diinɛ ye a bɛ bɔ ale ka se tɔw ma n bɛ fila d'i ma kelen ye jumɛn ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam don dɔ a bɛ sunɔgɔ dan bɛ imam ali sen kan
sunɔgɔ nana tɛmɛ a la ala kira ka dɔnni gindo don a bɛ ala kira dɔn kosɛbɛ o de sɔn a ko ali ma ma arafani illa anta maa ma ne dɔn ali i n'a fɔ ayi maa ma dɔn ko bɔ dɛ o sɔn ale ko tɛ ana abidu min ana abdu min abi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kira ka jɔn dɔ de ne kira ka jɔn ye ne kira ka jɔn ye dɛ donc a sigira ten fo ka taa tile bin lahara tile a binna parce que imam ali ma seli alayhi salam kira b'a sɛgɛn tile binnen ala kira nana kunu kuma la sɔnyana a ko a ma ko a kɛra cogo di a ko ko ale ma seli a ma seli dun ala ko cogo di ala kira ko ala ka tile lasegin ka na bila nanzara tile la imam ali ka seli wa tile segila ka na bila nanzara tile la o de sɔn a fɔ ko radda lahu shams اللهم صل على محمد وآل محمد ردت له الشمس أي كيف فاليري دي دون من أسرع عن دون السنة صلى على كراك الطاعة طاعة الله من فاليري له فوق الدوني ودي فاليري منه donc ça c'est lié pour la drone donc anga sabadi parce que dina ma famba parce que ni ye mɔgɔ ye mɔgɔ ka u yɛrɛ bila ala kira place la ne yɛrɛ i bɛ degun quoi parce que ni ma ala kira dɔn i tɛ se ka foyi ka ala kira dɔn de n'i y'a dɔn e sera diinɛ niveau la quoi wala i bɛ ala dɔn ba a ma ala misaliya k'a fɔ ko so don dɛ mais ni ala kɛra so ye a da o de ye ala kira sallallahu alaihi wa sallam n'i y'a ye sisan a filanan la n ko imam ali ni maa minnu bɛ yen n'a bilala u ɲɛ ka taa kɛlɛ la ani tun bɛ bila ɲɔgɔn na nin dɔrɔn de la parce que siɲɛ dɔ la a ka ca quoi mais a dɔw kɛra nin kira kanu ni kira degré kira bonya kira labato sira de kɛlɛ bannen ganimaw foli farala fan bɛɛ u ye ngalimaw fara ɲɔgɔn kan ka ngalima tila imam ali kɔ imam ali nana a kɛra cogo di ko ko bɛɛ y'i ta ta ko kɔni n'a bɛɛ ye i bɛ se ka fɛn tila cogo kira wa rasul fil madina nganima bɛ se ka tila cogo ka tila to madina sahabaw fɛ o de la mɔgɔ minnu ko fanba ko kira ko imam ali ka kira kanu kun dépassé len don kira kanu bɛ dépassé maa la an mɔkɛ dɔ ko ten dɛ ko n'i y'a ye k'a ye nin place in sɔrɔ ko parce que k'a ka kira ko kun dépassé ni maa min t'a dɔn n'i ma kira ko ma dépassé i ka jumɛn bɛna dépassé n t'a dɔn bilen ayiwa donc inshallah ala ka faamuko ɲuman d'an ma an bɛ nin kun cɛ nin yɔrɔ in na inshallah k'a fɔ dɔrɔn ko ayatu tathir ka ala kira somɔgɔw alayhim salam ni somɔgɔw fɔra somɔgɔ ka ca nka somɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw don i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la Umu Salma kira y'a bila k'a ka taa weleli kɛ Imam Ali Fatima Hasan wala Hussein a ye birifini biri u la Umu Salma bɛ yen nɔ a ye ɲininkali kɛ ko yali kira ne tɛ se ka fara u kan wa point ni musoya yɔrɔ kun don k'a fɔ ko kira musoya don pourtant kira muso don dɛ ayiwa nka o bɛ aw yɛrɛ ka gafew kɔnɔ yen o de kosɔn kuma dɔ la hali n'i ma kɛ a bɛ dɔnkili tigɛ dɔɔnin bɛ kuma tigɛ dɔɔnin kira muso don o dama tɛ dɛ kira muso la ɲuman don o la ɲuman don minnu bɛ yen n'o y'a to kira ta hali a fatulen k'a sɔrɔ min bɛ da nin kan ala kira o kuma o imagine komi olu bɛ kɛlɛ la nin ma don ala kira ma nin jate ka dɔn ni tigilamɔgɔ jate ka dɔn olu bɛ to kaso la maintenant o kuma tɔ ninnu bɛna dɔn ka nin to yen yan ko jaabi di an ma ko jaabi di tant que ni nin kɔni ma don o kuma kira ka tafsir kɛ kuma bɛ kira ka tafsir bila quoi maa min bɛ yen an bɛ kuma kun cɛ n'o ye kuma résumé la baara kuma faamuna o kuma ne bɛ kuma kun cɛ an bɛ bɔ kuma la ni ɲininkali dɔ ye maa min bɛ yen kuranɛ tafsir la e b'i ka tafsir de ta wa walima i bɛ kira ka tafsir ta de fila an ye kira ka tafsir dɔn kira ko musow tɛ a la hali bɛ to khas nubuwa de don
albiti nubuwa Wallahu mais ni e ko ko an ko kira muso de do e min kulubina san min ko te ayini ngawo ale be kira ka tafsir de tawa walma abi ayre ka tafsir ta walma tabari ni kirtikarta mun be abul ka tafsir ta tabari ka tafsir wa kurtubi ka tafsir wa jalalani ka tafsir wa walma mustafa ta sallallahu alaihi o era konna la atashilima konna ay menaw ni ya o ba abe ta wala fa be kitabu de kono na be ul ya fa wala kira na fa kira mi fo am ko bol law e kira kan la yini aha abna kira la yini ta wala abna ma kan la yini ta ni ando kira ko ko ni na ale sumo yi e go ko ay ke e be loga do ngati ba ko sumo ko abe ba kono e ko tigi min ko kali sumo ko fle e go ko ay ka abe ba kono o kuma na taro flatira na so e be kira de ko o be bi ni nugo de ko o be be Muhammad ibn Abdul Wahhab de ko o be be Ibn Taymiyyah de ko rahmatullahi alayhi aywa ana tla go famia inshallah ni ku ye sigi folo e ni ala ka je sabla ato tati nyori fo basu ba de kera akan ni go kiba wala nyori fo ibi saka tele journée ba ka iba ayata kalima itiba a detaili la ngambe bitain plan no inshallah ni alai wati wera yira anna ana na mawdu werauta ninga kuma uluka nga inshallah ni ye adam nale ana toka karidon façon kana shubaha mimbe sabla mugo e fladi dobe ane be feka dine hakika ani dine chiendo groupe ni toy ale ka sarate ula ale be feka dine ere hakika adalu abe yale ko fe ala parce que mun kari anyi anga mugo ta drango blanye fe antu no karsa ko adine to yo yale karsa